शैलबाला नायक 94 मसीह ये स्कूल रु पास आउट होती तापर मु दीर्घ 22 वर्ष है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊँगी बट ये आमर टीचर मैंने जहाँ सब आमको शिखई अन्य कौन स्कूल से स्टैंडर्ड रे पाठ पढ़ा जाए बोधे से मुझे भी शिक्षक मानू देखी जो मैंने पढ़ा ये आम जो इंग्लिश साइंस भितर जो सब पढ़ी से शिक्षक मैंने आमको जो कम साधन भितर एत भल पढ़ई से आम समस्ते मैक्सिमम पिला भल मनीष होती आ भल स्थान रे अच्छा। बहुत खुशी आम अच्छू आईटा आम माने आउ जो नेक्स्ट लाइफ यहाँ आमर गोटे अभूला स्मृति होगी रहिबो। आजिर समाज को आम वार्ता देवु कि सब शिक्षक मैंने आमर जमी शिक्षक मान पाखे थिला डेडिकेशन थिला जमी से आम मान सब थिला कि आम ग्रासरूट लेवल सब जिन शिखू सेमती सब टीचर मैंने हवा कथा आम जेनेरेशन टीचर को सामल दीर्घ 32 वर्षर स्वप्न अतिक्रांत कला परे आमे समस्ते आज गोटे एकत्रितकरण होइचु तत्संगे संगे आमर जेतिके गुरु थिले से माने मध्य समस्ते उपस्थित अछंती ता मध्यरु जणे दी जण ऊपर को चली जाइछंती किंतु ए जो 32 वर्षर गोटे मुहूर्त आमे तो बखाणी पारिया संभवपर नुह ये गोटे एते खुशीर माहौल ये माहौल को परिप्रकाश करवा आम पक्षे भी संभवपर नुह आउ किए कौ दूर दूरांत आसछंती किए बॉम्बे रु आसी किए दिल्ली रु आसी किए भी भुवनेश्वर कटक आमे तो पाखरे रोचे सब बेले किंतु एते दिनर संजोग गोटे जो महाप्रभु करिसेंती ये संजोगटा आमर गोटे अभूला स्मृति है कि सारा जीवन रहिबो एवं एहा को आमे भी भाविचु क्रमान्वय भावे आगु आगु बढ़ई नमु तत्संगे संगे समस्त भल पाया भी रहिबो सहयोग भी रहिबो आमर जो कनेक्शनटा हो पार नथिला एबे ये जो गोटे बंधु मिलन है ये बंधु मिलन द्वारा समस्त सहयोग काम्य हो पारिबो एवं प्रत्येक सहित समन्वय रक्षा करा जाई पारिबो तेणु ये जो खुशीर जिनसटा को बोधे भावुची आम भाग्य भितर आसी पारे कि न पारे सेटा तो ईश्वरंकर इच्छा किंतु आम एटा को कंटिन्यू करिम बोली आमर इच्छा अच्छी एवं ये मुहूर्त जीवन काल भितर भी भूलिया संभवपर नुहे भूली पारिबु नाही। मु गजेंद्र होता घर मखलपुर। 32 वर्ष पर आज बंधु मिलन होती माने केते दुख अनुभव करछंती ना खुशी अनुभव करछन समाज को कौन वार्ता देबे? अनुभूति तो प्रकाश करी हो नाही। प्रथम कथा समस्ते जानती ये जीवन समय सुरे कोटी कोटी जाकी पहुँची थाए किंतु आमर एडे बड़ सौभाग्य एते दिन परे पुणी एका जगह आसी एकत्रित होइछे। या पछरे गोटे कारण रही गोटे हाथ रही गुरु मानकर शिक्षक मानकर विद्या ददाइति विनम ए विद्या पढ़िबा आधार रे आमे जो विनय विनम्रता को हासिल करिथिलु तारी बल रे पुणी आज आम एकत्रित हो पारिछु तारी बल रे आमे समस्ते बंधु मिलन हो पारिछु नले तो समय सुरे किए कोटी कोटी हजि जाई सारंतेनी यारी भितर मध्य केतेक सांग केतेक सार माने मध्य हम ठारू दूरी जाई सारलेनी। वर्तमान से दिनर पाठपढ़ा को लक्ष्य कले आजिर पाठपढ़ा से दिनर विद्यालय चरित्र चित्रण आजिर विद्यालय चरित्र चित्रण बहुत फरक अच्छी। जेते बेले एई सार मान पाखरे पढ़ुवा समय सार मान अनुशासन भय आम बहुत थर लुचिचु सार मान को बेले बेले अपशब्द भी कहीचु किंतु आज दंडमुक्त अंचल सरकार द्वारा घोषणा हो शिक्षा क्षेत्रटी एक तासपाली क्षेत्र हो जाए जमीती पिला माने शिक्षक माने शिक्षयित्री माने लुच गाड़ी खेलुंट स्कूल मानक आम देखुचु न्यूज मानक जाओ आम मुझे सौभाग्य मन करुँची जहाँ भाषा वर्णना करूना जे यही सार मान पाखे पहुँच पढ़ी जो आम समाज रे अनुशासित होकर रहीचु आम ऊपर को कहीं आंगुली उठेबार साहस करी ना। धन्यवाद। 1994 मसीहार बंधु मिलन रे मु हेउचे जने साधारण सभ्य 32 वर्ष पर बंधुंकर आज मिलन केते खुशी अनुभव करछन? बहुत एक्साइटमेंट अच्छी कहीं आम जिते बड़े
ଏହା ଭାବିଥିଲୁ ହେବ କି ନାହିଁ, ଦେଖିଲା କାଲି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବି ତା ମୁଁ ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କିଛି ମନେ ଅଛି? ଆମେ ମନେ ପଡ଼େ এই ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ତାହା ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିছে। ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପରିଚୟ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛୁ। ଏତିକି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଗୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ, ଗୁରୁ ପୂଜନ ଉତ୍ସବ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଡକେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମାଜକୁ? ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖସଡ଼ା ବତେଇଥିଲି, ତା'ର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ବତେଇଥିଲି। ଏବଂ ଇଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାର କାରଣ ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାର୍ଜିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା, କିଏ ବମ୍ବେ ମୁମ୍ବାଇ, କିଏ ସେ ବେଙ୍ଗଲୋର, କିଏ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି କିଏ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ ସେ ଡାକ୍ତର, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାମିଳନ ହେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମୋର ଯେଉଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଭୂମିକା ଥିଲା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଏହାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମ ପରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମସ୍ତେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ୟାର ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିକି ରଖିବେ, ତାକୁ ଜୀବିତ କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସଦିଚ୍ଛା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଆୟୋଜନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ମୋ ନାମ ମିନତି ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଏଇ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନରସିଂହପୁର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନରସିଂହପୁରର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲି ଏବଂ 1994 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ 1989 ମସିହା ଠାରୁ 1994 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 6 ପାଖରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଏବଂ 32 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ପ୍ରୟାସଟି ଆମର ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି। ଏବଂ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କଲୁ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରି, ସାର୍ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଗୁରୁଜୀମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି।